après ne y'a gan bɛɛ kɔ bon ne ni confinement kun bɛ yen minnu sera ka n sera ka minnu ta sɔrɔ donc anw ta bɛnna malo bɔrɛ tan ma mais Abibu ka foli bi yan bɛɛ jiga confinement de don sinon je savais que bɛɛ kun b'i seko kɛ bon anw ta olu ta ye an bɛɛ de ta don donc foli belebeleba ka di n yɛrɛ ka gɛrɛnnadenw ma vraiment ka sympathisant cɛ fara muso kan ka Dani yɛrɛ fo ka Nasira Sako fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka Bore fo ka Laji fo ka bɛɛ fo ka Waramasa tout le monde mɔgɔ o mɔgɔ bɛ groupe in kɔnɔ ne yɛrɛ b'a bureau kɔnɔ ka tante Aïssata ka fɛnɛ fo a bɛ CDR la a bɛ sympathisant na comme Jɛnɛ Sogodogo comme Dani yɛrɛ en tout cas Alasa ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne Jɛnɛ bi bɛɛ b'o dɔn hali ni mɔgɔ wɛrɛ wulila ka fɛn wɛrɛ fɛn ni se ye min ye n b'a kɛ ne Jɛnɛ ko Arasa dɔrɔn de donc a bɛɛ ka kan ne bolo fɛn o fɛn kɔni ye ko Arasa kɔni franchement de Jɛnɛ Sogodogo bɛ yen hali ni mɔgɔ wɛrɛ mouvement wɛrɛ créé ne Jɛnɛ Sogodogo ni n se kɛra dɔrɔmɛ 1 n b'a da la ni n se kɛra dɔrɔmɛ 2 n b'a don a la ni n se kɛra ba 1 yɛrɛ n b'a don a la alhamdulillah terrain fɛnɛ sanna kije terrain o fɛnɛ sɔrɔ la donc ka sympathisant jama bɛɛ fo ka CDR yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que CDR den de ye sympathisant jama ne yɛrɛ b'a la CDR den de y'aw ye voilà aw ba bonya aw fa bonya non vraiment je suis très contente wallahi franchement c'était trop émouvant quoi aw bɛ se ka faamu cogo di sani mina les détracteurs la aw bɛ se ka faamu cogo di ko fɛn min dabɔra sɔrɔdasiw musow kama mais cɛsabagatɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ka association bɛ yen olu fɛnɛ y'a dɔn k'a fɔ ala n ko ne ɲɛji de bɔra an ma ye ne fari fagara ne an ma kɛ cogo ne fari fagara de quoi wallahi ne kun bɛ kasi de la quoi ka sina ka ne yɛrɛ ne ka humour ka sina ka fɛn bɛɛ nege bɔ ne la wallahi c'est à dire parce que anw k'an dabɔ maliko la an bɛ se k'an dabɔ maliko la cogo di ala kama a y'a fɔ an k'an dabɔ maliko la cogo min na a y'a fɔ an ɲɛna an bɛ se k'an dabɔ maliko la cogo di cɛsabagatɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu cɛw tanya la mais olu cɛw ti sɔrɔdasi ye mais olu cɛw tanyana olu cɛ t'olu bolo ka fɛ c'est à dire olu bɛ degun kɔnɔ olu de fɛnɛ wulila ka se Arasa Baci ma sisan k'a fɔ ko in ma dabɔ olu kama dɛ mais ko Arasa ka hinɛ olu la c'est à dire ne ɲɛji bɔra o yɔrɔ la quoi bilahi taala ne tɛ se k'a dɔn Baba Kamara Segu ko aw bɛ se ka kɛ sans cœur ye cogo min na aw tɛ se ka ni mɔgɔ ninnu ye cogo di an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ ye maliyɛn de ye aw tɛ se ka ni mɔgɔ ninnu ye aw tɛ se ka ninnu ka degun ye aw tɛ se ka ninnu ka tɔɔrɔ ye aw bɛ wuli olu dɛmɛbagaw ka aw cɛsiri ɲɛnamaya kɔnɔ ko fɔ aw k'olu détruire Baba Kamara yɛrɛ ko f'ale ka CDR détruire ala bɛ ka kuma min fɔ a t'a dɔn Ivan ko k'ale bɛ yafa diɲɛ bɛɛ ma ko fɔ ne ni Arasa ni Dani pourquoi parce que k'ale wulila k'a bɛ Arasa détruire ko Jɛnɛ ma sɔn ko Dani ma sɔn Ivan ko k'ale bɛ yafa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ ko fɔ ne ni Dani pourquoi ko parce que k'ale nana k'a bɛ Arasa détruire ko anw ye sira baara ale ɲɛ mais Ivan bɛ wuli don min na k'a bɛ Arasa détruire mɔgɔ mɔgɔ filɛ de ye ka ɲani ni kuma fɔ ka degun kuma fɔ olu tɛ miiri olu ci la olu bɛ Arasa Baci dɔrɔn de lajɛ quoi Arasa de y'olu ka c'est à dire olu ka Mali n'u ka fɛn bɛɛ Arasa de ye quoi Arasa bɛ ka min fɔ a bɛ ka min kɛlɛ c'est à dire o t'olu ɲɛ sira la quoi en même temps aw de bɛ na ko aw bɛ bɔ Arasa kɔ est ce que aw kun tugulen bɛ Arasa kɔ saga bɛ cɛ la n b'a kɔ jama bɛ cɛ kɔ n b'a kɔ n bɛ wari sɔrɔ a nɔfɛ n b'a kɔ n bɛ tɔgɔ sɔrɔ a nɔfɛ n b'a kɔ n bɛ karama sɔrɔ a nɔfɛ n b'a kɔ n bɛ jigiya sɔrɔ a nɔfɛ n b'a kɔ ani b'a kɔ o ye kelen ani b'a kɔ o ye kelen ni mɔgɔ kun kan ka bɔ Arasa kɔ ko tɔgɔ jamu place ko ne Jɛnɛ de kun kan ka bɔ aw ma ye ne ma bɔ parce que ne b'a dɔn ne bɛ n dongu don a kɔ ne aw fɛn o fɛn de kun ye CDR créé ko a cɛla a minɛna aw la tan cogo la ka aw kɛ komi depuis ala k'aw dan aw bolo m'a ye kuma tɛ k'a dilan n'o de kun kɛra aw fɛn o fɛn la ja aw kun bɛ taa Arasa ɲɛnama faga i m'a ye mɔgɔw ka mɔgɔ kanu tɛ kelen i m'a ye mɔgɔw dongu tɛ ko la kelen o la n'aw ko mɔgɔ t'a kɔ ne b'aw ɲininka mɔgɔ jumɛn t'a kɔ ni mɔgɔ min ko mɔgɔ tɛ Arasa kɔ ne b'i ɲininka de mɔgɔ jumɛn t'a kɔ bɛɛ ni dongu de don n'a sɔrɔ ne dongu kun ye ko tɔgɔ jamu
n'a sɔrɔ ne dongun kun y'o de arasa ko la depuis ne ni CDR mɔgɔw ka mankan fo bi ne kun bɛ n ka wala kuru ka tɛmɛ ka taa n sigi k'a juguya mais jamais de la vie hali ni mɔgɔ wɛrɛ fɛn wɛrɛ créé ne jɛnɛ bɛ taa wa b'i dɛmɛ k'i fo seko ni damayira fo ni arasa ko tɛ o la CDR o sympathise a bɛɛ kelen ne bolo mɔgɔ ko aras baci jɛnɛ b'i kɔ de fo saya parce que arasa bɛ fɛn min ka k'a kɛlɛ bilahi taala ni ye se kɛ ne jɛnɛ n b'a kɛ fo ka tɛmɛ arasa la mais ne tɛ se n tɛ se a se tɛ n ye a dabali tɛ n ye a jigiya tɛ n bolo an ka dabarabaya dabila a jigiya tɛ n bolo a se tɛ n ye a dabali tɛ n ye arasa kɔgɔ dalen bɛ mɔgɔ minnu kɔgɔ la u kɛlɛli ni ye se kɛ ne b'u kɛlɛ ka tɛmɛ arasa kan mais bilahi taala a se tɛ n ye hali ni n bɛ fɛ k'a kɛ a se tɛ n ye a dabali tɛ n ye n b'a kɛ ni mun ye mɔgɔ min sera k'o kɛ ni ne ma tugu o kɔ n bɛ taa tugu jɔn de kɔ ne tɛna se k'a kɛ ne tɛ se wa mɔgɔ t'an tu la min bɛ se k'a kɛ a mɔgɔ t'an na a kɛ ne tɛ tugu olu kɔ ne b'olu kɛlɛ de u yɛrɛ b'a dɔn jɛnɛ b'u kɛlɛ walahi ni ne t'u kɛlɛ u tulo bɛ ne la o u bɛ sigi n'u ka salon kɔnɔ u b'a fɔ ko an m'a fɔ ko n'an ye nin dennin labɔ kaso la k'a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen u b'a dɔn u fɛn si tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'u ma nin fɔ parce que u ye jɛnɛ lajɛ k'a dɔn k'a fɔ nin dennin ka jamana yɛrɛ de ka d'a ye a bɛ k'anw kɛlɛ a man d'anw ye dɛ mais seko fosi tɛ nin na fo nin b'anw kɛlɛ de a mɔgɔ t'u la mun b'a fɔ ko n'an ye nin labɔ k'a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen awɔ u b'a dɔn walahi u b'a dɔn parce que ne tɛ se n tɛ se ka ninnu kanu fo n'u ye baara ɲuman kɛ don min na sinon n tɛ se k'u kanu mais aw de bi bɔ namarabaya ni ɲɛngoya ni hasidiya la Segu Tunkara Baba Kamara Ivan Buba Fane Abdul Nyang hasidi besengonu aw bɛɛ jo bala mais Segu Tunkara i ko ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔw bɔra arasa kɔ mɔgɔ jumɛn n tɛ jo bala dɔn dɛ mais n b'o ta f'i ye mais ne de ko n ko ne de y'a f'i ye n ko ne de da ko n ko Ivan n ko CDR sigi jɛnɛ sogodogo a ka bɔ k'a fɔ ko nkalon a tɛ se o Ivan bɛ janjan ni nangarabaya kuma minnu ni soni fanaya minnu na ka so fɔ ni ka dɔgɔ sira nɔ la ne jɛnɛ de y'a fɔ Ivan ɲɛna n ko Ivan CDR sigi a don a ko ne ma k'ale t'a sigi ko n'ale y'a fɔ ne ɲɛna ko mɔgɔw t'ale kɔ ko mɔgɔw t'ale bolo k'ale ye nkalon tigɛ ko mais k'ale tɛ CDR sigi a ye CDR sigi don min ala m'a fɔ ne n ko Arasa de tilala k'a fɔ ne ko CDR sigira Espagne a b'a sigi don min na o y'a sɔrɔ a jara a bɛ ka ja a y'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka kɛ kasa dumani bɛ ka na la a nalen ye kasa dumani yɔrɔ la a sɔrɔla k'a sigi mais ne nana k'o tigira bɔra Arasa kɔ ne bɛ yɛlɛ la de o parce que ne e t'a dɔn a y'a sigi kun na ne jɛnɛ b'a dɔn wa depuis a y'a sigi depuis a ka action fɔlɔ ne y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye n ko ni cɛ in tɛ to Arasa kɔ n ko bilahi i ni tɛ to Arasa kɔ o fɔ ni san cɛ san 3 Segu Tunkara i bɛ ka Basi kuma min fɔ ne jɛnɛ sogodogo de y'a fɔ Basi ye fo n bɛ Basi wele k'a deli n ko Basi CDR sigi a b'a fɔ k'ale tɛ se Segu Sakɔ a bɛ États-Unis Basi bɛ États-Unis a tulo bɛ n na Segu Sakɔ ye n wele don dɔ la ne ye video kɛ n ko Arasa ka kɛ Mali président ye n tɛ ɲinɛ nin don in kɔ a kɛra dimanche dɔ fɛ Segu Sakɔ ye n wele dimanche a ye n wele a ko n balimamuso ne ye ka video lamɛn a don a ye n wele inbox yɛrɛ la ko walahi ɲɛji bɔra k'i ye fɛn o fɛn fɔ k'o de bɛ ne yɛrɛ Segu kɔnɔ ka kɛ nin ye sɛgɛn ne ye bi ni cɛ bɛ kɛ Mali président ye ne ka don a ɲɛ la n ko an yɛrɛ ye groupe ni fɛnw bɛɛ sigi a ko k'a ɲɛ b'a bɛɛ la o don ne ye Basi tɔgɔ fɔ Segu Sakɔ ye Segu tɛ Basi dɔn Basi tɛ Segu dɔn o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ Basi ye kuma o kuma c'est-à-dire ne y'a dɔn depuis wagati jan Basi bɛ k'i comparer Arasa la a bɛ video kɛ a bɛ maliko kɛlɛw kɛ ne de b'a fɔ ye kuma o kuma n ko Basi e bɛ nin min na de nin bɛ dabila an ka tugu mɔgɔ kelen kɔ ne de ye bɛn fɔ a cɛ tɛ yen ne ma mɔgɔ min wele n ka bɛn n ka fara ɲɔgɔn kan mais aw ni Ala n'Ala kira cɛ taa ɲini na ni faso jɔla bɛ se ka bɛn olu bɛ ne bɛ k'a f'u ye n ka bɛn olu bɛ ka jɛnɛ kɛ fatɔ ye bi dɔw bɛ n'u jɔ ko jɛnɛ tɛ bɛn fɛ jɛnɛ bɛ ta an ye mɔgɔw fara
ma chete ne jere ka kuma kan te mo mi inbox kono kay na nga fora mo kele nga ngo de ma nga maliko kele nga anga fa man nu bombardi amogo tutula amogo te fo mo kele momo ne o fanga video bela momo jara ali momo de Canada ne ka sadiri momo de Canada ne ko momo ma ngo pede kele dabla nga ikana nga fra ngo nga ngona yeni kele ke sa ngo mo chama be pede udo parce que senga de be kubla pede yala parce que abu ngolo kono ni kera pede be feso abu ngolo kono ni be pede ina ibi na follow ibi ke na follow tigi donc a vision we ne ka ne maka ne jene de kumaka be ni be ka téléphone kono abe achete sede la ne jene ba mi takidwa kono achete nyamogo la suguna bete alu jara nu bete ube abe wamba bedo mene ko mo bora ko itina ne jere yini ga folo ne ma fa shie folo ko girina ka dola abe jok mam na fa nyale mo munu girina ka dola bila olutibo parce que olu ya ye depuis loin de pas ma ja olu dona mais munu dona jale ene ko kulu bora olu dona kumina olu mo de soro ne go basi bora ko Ivan bora ko ala saka mo yana ma be bora segu tungara itene jene wole ka nyininga ite wole ka nyininga ntulu sugu fie sugu munu ye usugu ma fie jene de bu sugu do billahi achete sele kono ni kumara ni bise ka jabi achete ni jabi mbika ikalamba fie achete ne le beka ni moro taka do WhatsApp kono ka kla ka place du bema yu chongo wa ka kla ka fo yu ka ya sigi achete ma fo mi ya sigi ati ne afo Ivan e kuma dam na do 22h fo 2h du matin ambe kuma la me ka essayer ka la convaincre amaso aya sigi do na ta kalama wa Ivan e trahison follow mi ke on na groupe kono ado Ivan e klobena ado an kuma nga réunion de ke ka projet doke réunion ka projet doke pour ka rasa la takanye ne jene yo ye ni ne ka kuma groupe kungono projet ko kuma kundu jane be nga projet la ko ka arasa la sangorota ulu ka togo yini ni jamu yini ni place yini ni député ya ni maire yini na ne ulu ka ne ka fato blé ye ko an kun fe ne dona kana nga réunion ke amese ka arasa la yiri watu komna abo anyo dogo da ka fo ko sini amina réunion ke Ivan nana fo do odu sege la veille tuguni ko way ko ale na rasa kanga direct ke kale na rasa kanga direct ke joya sa atara 1500 euro fara nyogonga ka 1000 euro ci arasa ma ko wele jako ko ale no ka direct ke hira manjawi de poneli Ivan kellola no ko Ivan ma ngo eni alache ngo ameka barado ke anye barado de boloda kanga ko ke ebe taka doro kata arasa wele ke eni arasa kanga direct ke ngeni arasa kanga direct ke sur quoi depo donner à dongo Ivan tate maliko Ivan tay arasa ko togo quoi togo il voulait être affiché avec Karasbat comme ça allait be boya avec Karabasoro mo bi dalé là ne pas mi fo Ivan abaro ko tinyeri depo donner ni Ivan kelela Ivan ne manga baw logo Ivan ma non ne tie darasa wele e ka nga fa on yede anga ne na arasa wele anga diretike me bora on kofe ambe be groupe kele ngona kata ko fabrique mangasi ka on kofe ke na arasa kanga diretike ngodo o korasando e bi sigi ka ke comme na soro parce que awati anga da nyongo negane ni arasa dona mo ka diretike kono ni arasa dona mo ka téléphone kono ka ta diretike la arasa ni ka kuma ta diro kuye sanu ni warde malen mo chama mulu ana ante antula li voulait se mettre en baisse en fait kaira ka fo ale ala sa be nyogon soro fu be baroke wa fu be direct be ke nyogon fait il voulait se montrer ça pour qu'on a slide groupe ni fangono de po donner ko Ivan mangé tête fauchier to nyinadi e be to de ko amaketi ulu mo ko le mabo bi ku ba boka bi duguma obesi atise o donc basi kuma l'autre là c'est tungara ni tiye ka kala banchi ya kanfo ni ko mo bora ko jena nyini nga mo qualité du membora arasa jena nyini nga bu qualité fi wa ne ma deli ko lu jate arasa ka mo yi mais arasa rebe fe no fo na mbe tambesi
Nambeta min ta ye mi obedo. Ali bianga tabana me katawo. Min ta ye mi obedo. Iye Joe Bala mi fo. Toko yini na 80 elle était 200% elle. Elle est à 1000% ni. Toko yini. Joe Bala shibe ka marasa toko tiga da kono. Faka jama jigine ka jiginga Joe Bala bi sigi. Ali mogo mugata fle o done aye dani wili. Aye dani wili. Domina Joe Bala dani wili. Kale be direct sigi dani nga fengono. Omakeya. Daniel Joe Bala ta don folom na ay arasa ko kuma fo ngo Daniel Joe Bala ta de ka nyinga question do la Joe Bala kuma ko lu jabi mais Joe Bala mana jinga bo dadi ka page ka Joe Bala ta ira ka page ka Joe Bala te fle e ala an sa de nebe sigi me yela oladi quoi bi sigi bi yela oladi ni klale meni mo na peu Joe Bala ye Dani wele ya Abdela ka de jene ko Dani nga ika page pretema mais pourtant wakati do beke ali mogo keme duru tene flow mais naka mogo tolu naka mogo tef vi ni fe na o ala jenete mi mene sadiri maliko la mi mene kunin kanche mba fo mogo minu kanga ne fabu bene fam munu ma nga famu yake ubekla kan famu tagale nyefe ba famu tagale nyefe ba famu Joe Bala nana ko kale te vike ete vike muna kana Dani nga page prêté Dani ataka kaka administrateur Joe Bala kumeka video keli Dani nga page abisi ga video keli Dani nga page na yisigi mogo kemefla mogo kemesaba kuma dola mogo kemedurubina obafle abito kuma yana mala dola kata kaundamne no kana bebe jigin kata yere kuma yana ma fo bani vite o kuma yana ma fo ala mogo ni fi nyuma kelenga kusani mogo langolo bakile billahi ta dondoro mogo nyuma ola ne jene de pala kane dane ma giri jamako wa mogo kibi jinye kalameti giri jamako kana giri jamako ima milliardaire ni milliard bi ku mogo kotila mogo do bina ki fa goshi kale de tayi mogo do bina ki ba goshi kale de tayi mais billahi na kera botoli kuna dongodo ibaine okele ne bi na kani jokonde ki salamata ka sirichela ifami gena ki sadi ifami bolo kuraka bika na folo ikakola ni fa wala yo placita de ore bi taga soko ali ta taga togodo ore la kana giri jamako an wajule lo ka bakwa kuma nyana ma fodoro mogo flaki lame arasa yini fo bide arasa ko mogo ni fi ni be video ke ni yere yirate to yinite sadiri chenya o kalanteni e ala rasa sadiri mogo chawa fo ko mbarasa ga université la o klegele se masse o ya shome we sadiri we classe shome billahi talo we classe shome arasa de ba fo on ye kawo na girin jamako ko na girin jamako ali bi asegina ko makelenga kale ma fo ka mogo mi be video ke ka boki yere yira ale ka to mare mais mogo mi me jamana ko kuma fo kali mogo kele no bi la me ko mogo kele kuma kambe se yoromna o be se ka nafa munya yi todo c'est comme ça Joe Bala kila ni bere la aya yo ma marché kuma ninkele anani panki charakata ceder konna la kale au porte-parole kale au porte-parole akinte fenga arasa ye toko fore Joe Bala kele make arasa fe Joe Bala me ceder jamare no fe mais Joe Bala ma mi famu ne ko ebe arasa no fe arasa ka mogo ambebeta mais ni be arasa la dongodo ambebeta ambebo bi ko tuguni mais comme ne jena de la ka fo arasa kanuni alima arasa kanu ibi fen flare gaye ni ko ebe arasa fe mogo ko arasa ko ka di oye o bebe ta kata tegere bafi kuna wani ko do mina kiti arasa fe mogo be ko arasa fe no commando o bebe ta tegere fo o la ne ya fo mo arasa tono flari bala ali arasa jugubi tono so arasa nime tono so arasa jugube tono so awoni alache alabo ke be mogo be wili ka arama de kelo te papa ka sora kono
mais ni wulila k'a fɔ ko ala sa man di ye billahi i bɛ mɔgɔ ça veut dire quoi i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ne m'a fɔ aw ye ko ala sa de kɛra jeune caman ka CV ye ne m'o fɔ maliyɛn dɔw ye a jeune joli bɛ yen k'u ye baara sɔrɔ grâce à Arasibachi a jeune joli bɛ yen a b'u ye kuma la bilen wa parce que a caman donna baara la Yakubu de Gidi ninnu a b'u ye kuma la ne m'a nin fɔ aw ɲɛna ngo grâce à Arasibachi ngo Arasa de kɛra denmisɛnninw ka CV ye an'u ka lettre de motivation ne jɛnɛ ma nin fɔ aw ɲɛna n'aw ye kule la ko a ba Arasibachi Arasa lagoya tɛ koyi Abibu Camu ye nin fɔ kunun dɛ bravo Abibu Camu non vidéo kɛra succès da vidéo ça veut dire Abibu Camu ka kunun vidéo quoi i b'a fɔ k'i bɛ n kɔnɔ Abibu Camu vidéo kɛra ça veut dire vidéo kɛra dan awɔ i ka sɔrɔ vidéo non vidéo kɛra dan de Abibu Camu fɛnɛ nin fɔ dɛ ko ni mɔgɔw ye Arasa neni ko bila a bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ k'a t'ale tɔɔrɔ effectivement a bɛ ne jɛnɛ yɛrɛ tɔɔrɔ parce que o mɔgɔ ninnu ne bolo quoi ne bolo olu kan ka faga de quoi o de b'a to a bɛ ne tɔɔrɔ Arasa jugu billahi talahi i ko tɛ diya ne ye fo ka diɲɛ wuli i ko tɛ diya ne ye fo ka diɲɛ wuli a bɛ ne tɔɔrɔ o de la parce que ni ye ne sɛgɛrɛ ne b'i faga de walahi billahi kulonkɛ kuma tɛ b'i faga de parce que i bɛ ka jɔ ne ni fɛn min cɛ dɛ ne ka ɲɛnamaya taga c'est à dire fantandenw bɔli dingɛ kɔnɔ i bɛ ka jɔ min cɛ dɛ ne b'i faga de quoi ni se bɛ nin ye mais bɛɛ n'i ka ko minɛ cogo don Abibu Camu ko k'a bɛ ale nisɔndiya parce que o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ Arasa la awɔ jɔyɔrɔ bɛ Arasa la hali ni m'o fɔ c'est à dire hali ni mɔgɔ min m'o fɔ Arasa jɔyɔrɔ bɛ Arasa la awɔ an ma musow mankan mɛn bi ko ni Arasa ɲɔgɔnna 2 tun bɛ Mali kɔnɔ ko billahi k'olu ka sɛgɛn tun bɛ ban awɔ nin ma bɔ c'est à dire nin tɛ se ka bɔ activiste langoloniw da sa ngo nin tɛ se ka bɔ Baba Kamara activiste kɔli Baba Kamara min banna baara ma Faransi yan k'i ta kɛ manamana ko ye nin tɛ se ka bɔ aw da kɔnɔ anw tɛ sɛgɛn la koyi minnu b'a la olu de ko ni Arasa ɲɔgɔnna 2 tun bɛ Mali la k'olu ka sɛgɛn tun bɛ ban 2 dɔrɔn u ma taa ɲini u ma kɛmɛ ɲini malgré an comptera ka bɛn 20 millions d'habitants ma awɔ mɔgɔ million 20 mais musow kulela bi ko Arasa 2 dɔrɔn b'olu bɔ ko Arasa 2 an ye nin fɔ dɛ ngo aw ye nin fɔ depuis 2017 nga an mɔgɔ bɛ Arasa 2nan na an m'a sɔrɔ dɛ ayi Arasa 2nanw bɛ kɔ kan mais a tɛ kɔn na anw daminɛnen don anw senw minɛnen don anw kɔ ma girin n'anw y'a kɛ cogo dɔ la anw b'an ka cɛ coro sinon Arasa caman bɛ kɔ kan ala Arasa bɛ kɔ kan c'est à dire n'anw y'a fɔ anw bɛ jɛ an ka jamana kɔ de o de la ne b'a fɔ n k'a ɲɔgɔn tɛ yen sinon fɛn bɛ se ka bɔ ne yɛrɛ jɛnɛ da kɔnɔ kabako don walayi kabako don mais ni y'a fɔ n bɛ taa u yɛrɛ ka kuma ko n bɛ taa n bo kɛ palan kɔnɔ o tɛ min na je suis obligé ka taa molo parce que ni ne ko n b'a fɔ ne b'a kɛ fatɔya kunfɛ baara de ka taa o de b'anw coro c'est à dire anw b'a kɛ kunfɛ baara de o de b'anw coro c'est à dire marakakɛ ni dɔnniya awɔ marakakɛ ni dɔnniya o de y'a to ale ti coro parce que anw b'a ta ni dusu ni fanga ye ani kɛlɛ c'est à dire anw b'a ta ni niveau min ye ale b'a ta ka tɛmɛ anw ka niveau kan mais a n'a dɔnniya a b'a ta n'a dɔnniya de sinon Arasa kɛmɛ bɛ kɔ ka billahi talahi mais a tɛ kun a la o de y'a to an ko a ɲɔgɔn tɛ yen minnu bɛ kɔnɔna in na n'olu kan ka fara kan an ma se k'a ɲɔgɔnna de sɔrɔ yen malgré a bɛ wari minɛ a ma ɲɔgɔnna ma sa wari minɛ bali si ma sɔrɔ ka fara Arasa kan sur 20 millions d'habitants a bɛ wari minɛ IBK la a bɛ wari minɛ Sumayila la a bɛ wari minɛ bɛɛ la awɔ ala ye ne jɛnɛ yɛrɛ ka wari minɛ mais malgré tout ça an ma se ka wari minɛ bali mɔgɔ 2 mɔgɔ 1 ma sɔrɔ wari minɛ bali mɔgɔ 1 ala kilancɛ a ma sɔrɔ ka fara Arasa kan ala kilancɛ wari minɛ bali kilancɛ an bɛ wari minɛ bali kilancɛ ɲini na a ma sɔrɔ ko wari minɛ k'a ye wari minɛ bɛɛ la Arasa yɛrɛ de bɛ ka jamana in kɛsi vide mais an ma wari minɛ bali kilancɛ sɔrɔ kilancɛ an mago bɛ kilancɛ dɔrɔn de la a kelen tɛ bilen dɛ parce que an ye kelen ɲini an tɛ k'o sɔrɔ donc
ne bolo antara toro ko antara sanfɛ kojugu quoi an mago bɛ kilancɛ la wa bilahi taala wari minɛ la kilancɛ wari minɛ bali kilancɛ an mago b'o dɔrɔn de la wari minɛ bali kilancɛ o ma sɔrɔ mais olu ti wari minɛ koyi olu y'u ka avion ta yan n'u ka sɔgɔsibaw ye ka taa Mali kɔnɔ mais olu ma wari minɛ mais olu ma se ka ɲɛnabɔli kɛ Baba Kamara ma deli ka wari yɛrɛ y'a ɲɛ kɔnɔ kuma tɛ k'a minɛ mais e pourtant ale ma se ka ba faga ci seko e tungara e ma se ka e yɛrɛ ma wari minɛ ko e wulila ka taa i bɛ ka ta k'a sigi mɔgɔw kunna fi sabililayi mais e pourtant e kumakan tɛ ba faga ci wari minɛla ye n'o de kumara maliyɛn den b'a dɔn k'a kumara hali président b'a dɔn k'a kumara hali président b'a dɔn k'a kumara hali président b'a dɔn k'a kumara aw ti fara ka bɔ cɛ in na ten sa an k'an yɛrɛ sɔrɔ quoi mais ni anw bɛ yan dɛ seko mɛ ni yirila k'a fɔ jɛnɛ déterminé lo ka tɛmɛ kunu kan billahi taala arasa ko la don min na u ko k'u bɛ arasa minɛ c'est à dire n bilama ka jugu ni kunu ye kana filɛ tan dɛ n bilama ka jugu ni kunu ye wa mɔgɔ tɛ arasa kɔ ko minnu tugura kɔ hɔrɔnya danbe billahi anw b'a kɔ fɔ min mais ni arasa tɛ mɔgɔ tɛ o jɔn b'a fɔ jɔn a tigi dɔ mɔgɔ tigi c'est à dire a tigila mɔgɔ kelen fɔ kɛ min b'a k'a kunna doni jɔnni personne aw wulila yan nɔ ko Aras Bachi bɛ ka nkalon ta ka da Michel la mais élément dɔ k'a la bi Ponge kabako wulila Ponge aw ni alaji ko Aras bɛ nkalon ta ka da Michel la Buba Fane ko Aras bɛ nkalon ta ka da Michel la Baba Kamara ko Aras bɛ nkalon ta ka da Michel la ne ko sujet ta aw bolo de wa sujet ta aw bolo ne jɛnɛ bɛ sigi yan ka video kɛ n'a ye n ja diɲɛ don o don tɛ kelen fara kelen kan walayi bilayi mais sujet ta aw bolo aw ka sujet bɛɛ danna Aras Bachi ma les vauriens des noctoires aw ka sujet bɛɛ danna Aras Bachi ma walayi Aras Bachi b'a wolo la ni problème baden bɛ Mali kɔnɔ aw taara IBK sigi aw tilala ka kɛ IBK ennemi juré mais malgré tout ça aw ma se ka sujet fosi sɔrɔ aw ti se ka da waga n'a ma fɔ ko Arasa aw se ka da waga n'a ma fɔ ko Arasa mais élément dɔ k'a la nin kɛra Ponge bi minnu ko Arasa bɛ ka nkalon tigɛ ka da Michel la ko Arasa bɛ ka sara de ko ka Michel dénigrer aw ni Ala cɛ aw ye nin lamɛn nin ma bɔ mɔgɔ si da dɛ nin bɔra Ponge mɔgɔw de da kɔnɔ bi n bɛna k'a la sisan a y'a lamɛn Ala kama la k'a fɔ nin bɔli bi sɔgɔmada in na surtout en période de pandémie du Covid-19 an jabagatɔ tɛ bamananw ko ten ko ba degunni o de bɛ kini kɛ ba degunni o de bɛ kini kɛ ni degun tɛ fila ye Pongekaw ye dɔ kɛ ni degun tɛ fila ye Pongekaw ye dɔ kɛ an ye conférence de presse dɔ kɛ Gabriel kɔnɔna na an y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ degun min bɛ an kan équipement de protection individuelle ko la o fɔra mɔgɔw ye bavɛti ko min banna hali kama sɔrɔ an yɛrɛ kun ka bavɛti san an y'o kumaw fɔ o sɛbɛntiyara k'a yira fɛnɛ k'a fɔ banabaatɔ min dalen bɛ yan Covid la olu bɛ furakɛ cogo min na kiti kɔrɔ min tun bɛ n'o nana Ebola kama a dɔw périmé don o de tun bɛ ka kɛ ka mɔgɔw furakɛ o bɛ mais jɔya c'est à dire ninnu wulila yan ka dunu ta ka bala ta ko Aras Bachi tɛ dɔwɛrɛ dɔn nkalontigɛ kɔ Buba Fane Arasa mana bɔ ka video kɛ Buba Fane bɛ n'i sigi taa tiɲɛniya la marabatiga ale ɲɛna ko diɲɛ bɛ laban chômage de ma Buba Fane aw ci tɛ dɔwɛrɛ aw tɛ fɛ Mali ka jɔ parce que n'o jɔra bɛɛ bɛ taa baara kɛ o tɛ mais a fugariya n'a kalabanciya n'a a nangarabaya Buba Fane danbe ko bɛɛ la Buba Fane aw bɛ taa baara kɛ de sa aw bɛ taa baara kɛ de walahi aw bɛ taa baara kɛ Buba Fane dalen fila tɛ buguni so kɔnɔ de mun y'a si ma kɔkɔdenya tɛ Buba Fane bɛ ka rouler bi Mali nafolo Mali mobili la nafolo mun y'a si ma kɔkɔdenya tɛ i ye jamana jɔ jumɛn kɛ ka si ma Arasa mérite plus que toi Arasa ka mobili de kan ka di Arasa ma parce que Arasa bɛ taa jamana ci kɛ Arasa bɛ ka taa jamana ci kɛ Aras Bachi bɛ ka mɔgɔw kunnafoni hali bi ka bɔ Arasa ka so ka taa Carrefour la a tagamana sen na de ya a ma taa faso ci de kɛ a tɛ taa fɛn na
renouveau la mercredi ka taka jamana denw kunnafoni a bɛ taga kije la ka t'i sigi tile kuru kara bɛɛ mɔgɔninfin de bɛ taa ka t'u ka degun fɔ e Buwa Fane e ni Alasa jɔn kan ka faso nafolo mérité e Buwa Fane ne ye hɔrɔnden ko aw ye halalaw ye ko aw ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye aw kan ka da don Alasa ka wariko kuma la e Buwa Fane filɛ ATT Buguni so jumɛn kɔnɔ e y'a sɔrɔ cogo di i y'a sara n'o taara ka ɲila kɔkɔdenya fɛ e Buwa Fane e y'a sara ATT Bugu so min b'e bolo i y'a bɔ min. Toi, tu travailles, tu fais quel boulot? Ne m'a fait ni kana ni ka CV jeunesse ko dugu kai. Ne mo fait Buwa Fane. On baraka la ko me baraka bali. Maki mani. E fene ka kuma jamana ko la. Ha? Bi mercredi. Ibiza muso ku labe ngata ka muso ye gratuit chao ba e boisson sara. Malangolo. E Buwa Fane. E ka nga daki i nyama den karidi. Ta tiene marabatige ni kumara ko fiete abe jonga avenir che ko munekera abo jonga avenir che muna ebe doni muye kokodenya ko Buwa Fane ebe be na ko Alasa ka datugu ta tiene marabatige e Buwa Fane be ko Alasa ka datugu au tribunal teta ya mo tribunal eta adatugu ke adatugo te 5 avril le 80 avril le 5 avril te 80 avril le ita ke 80 avril o te jinya kono de ibo créer parce que jele be ko ke ça dit ko munu ye extraordinaire o le be kenefe e ba ko 5 avril la o be mo kono o be dans l'année mais 80 avril yoro ma wolo jinya kono o créer 80 avril ika mine no sharia e danga tonunu mo kuna gonunu ata to nga here so ko minyara e Buwa Fane e fled ATT Buguni so kono ni e o so to ko koko denya la e an be nyogona de an be bati de koloni pasa kanga anga haka soro an te ke famashika koko e wa an ni ya kambi boya bile ni ma kamba fo pia démocratie na no de kama afa fe fanga kono wu be critique de ke kadu ibe ka yere critique da ATT ka ibe ka yere critique da ATT ka e na sa compte ibe ka critique compte fama o critique kono e fama o critique comme le kaso kono fama o ye fanga soro critique de fe wa an jeri bona de pour que la démocratie établie Mali kono wa amba ke pia amba ke ante mo fanini ante mo banini mais ko critique kono yo ke comme ta kasula wallahi tallahi ne jenebe ta kasu were ke membe nga critique ke fono nyana domna ni mo mi nyana metega fo kuno me nte kile nga maliki tanwa malen de jube be ma aw mo molo balikolo de boda ka maliki to ta tiene Buwa Fane aw ay segu tungora baba kamara aw molo balu de boda ka maliki to ya aw te baraka la tanu baraka balu amna on kulokola toronule ay ni adna frasa ke Buwa Fane ka boka maliki tanu ibese ta tiene parce que o be baraka la ni me baraka o te warde aw mo maliki be warda ma munela malen dembe yete maliki barano la ali maliki jugu bara ko maliki barake no le fo yana ngali maliki munu do kasola billahi taala ubado ko ni chaini barake ubado ko kaso nge barake billahi malen dembe bado ka fo ko maliki hora islamé la diriro billahi taala maliki be do aljina la ma aw boraka maliki denigere aw boraka neni jugu sugu be da maliki kaya maliki ya ocheka ukara kono mais ali be Buwa Fane te maliki chromatique la no le fieni ye cheki ki che ya flatara ki labo eka tokofo maliki tokofo ite wuli nafiki diala ebe siga koko diala Buwa Fane I wulo wuli meka songefo me jisi fe meka songefo mi te songa maliki tokofo parce que bi cerveau kono ko maliki mi datugu de maliki mi datugu ike wale li datugu ne jene ke wale li datugu parce que nyen ninke ne ma mele de la ko yen ninke ko parce que manga président ni ama fo ki manga président critiquer ibe ka te se ka fo malendo e kale te critiquer non aw de betalo fo ça ibe ka te se ko fo ibe ka kalane no ibe ka te se ka fo kale te critiquer aw ko demunu be ibe ka no fo aw de ba ko te critiquer aw Buwa Fane na aw baba kamara ude ana aw segu tungara de aw na fi munu ba no fe ko denya la de no fe aw de ba ka te critiquer so ibe ka se gi jo malendo nyema kale te critiquer ibe ka atete critiquer ango Bwaka bla jam ango Bwaka bla ma folo on na koy Bwaka bla folo la ibe ka ni atete de la atete de ko ibe ka de ko atete ma ko atete ka bla ka desera billahi taala akuma ubeno
Ibeka de y'a fɔ ATT ko ATT k'a bila ko ATT dɛsɛra ale yɛrɛ dɛsɛra n'anw ko k'a bila o bɛ se ka kɛ mun kumakan jugu anw fɛ Ibeka de m'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi tɛ sa tuguni ko ni mɔgɔ mɔgɔ wulila k'i bɛna bin Mali kan k'i b'ale denw sɔrɔ i ɲɛ Ibeka den bɛɛ sara ka ban pewu anw bɛɛ sara k'anw ban pewu Ibeka ma se k'anw si préparer k'anw jɔ an juguw ɲɛ Ibeka ma se k'anw si préparer k'anw jɔ an juguw ɲɛ ko an t'o fɔ n'an m'a fɔ Ala k'an faga billahi an b'a fɔ dugu wɛrɛ fosi tɛ ni lahara tɛ aw m'a faamu parce que aw ye kɔkɔdenya kɛ k'aw ta sɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ ɲani kɔnɔ hali n'o sara ka papaga t'a la papaga a jɔn bɛ yen nɔ k'o ma critique kɛ ka don fanga kɔnɔ ne ma deli ka nin fɔ aw ye ne ma deli ka nin fɔ aw ye ni min ye 10,000 sɔrɔ ka vesti sɔrɔ ka Afrika bulu sɔrɔ o bɛ t'i jɔ ka français ba 2 la fɔ n'o kɛra Ibeka b'o sama k'o don gouvernement kɔnɔ critique de y'a bɛɛ s'a seyɔrɔ la Kamisa mani sigi fɛn kɔnɔ aw ɲɛna k'anw ye baganw de ye Kamisa mani sigi France 24 France 24 TV5 kɔnɔ ka Ibeka critique ka Arasa ka combat la sankɔrɔta Kamisa kelen min filɛ nin ye n ko Kamisa delila k'a fɔ ko Arasa ka combat de ka ɲi Mali ma o y'o fɔ ko fila kɛ tugun wa o m'o fɔ ko fila kɛ o parce que o y'o fɔ don min o b'a dɔn k'ale bɛ min nɔfɛ Kamisa y'o fɔ o y'o wele k'o far'u kan ne ma nin fɔ aw ye ni mɔgɔ kalalen fɛn bɛ fɛ ka arrivé o la ne ko n ko Arasa de y'u ka CV ye hali Arasa ye denmisɛnnin min kɛ minisiri ye Amadu Goyita ninnu bɛɛ Arasa ma deli ka nin fɔ k'u bɛɛ ka terminali sigilen m'ale ka yɔrɔ la n'i bɛ fɛ ka don gouvernement kɔnɔ dɔrɔn ko fila dɔrɔn gɛrɛ Arasi Baci la i ka Arasa ka combat sankɔrɔta n'i kalannen don i ka taa Afrika bulu la n'o kɛra dɔrɔn u bɛ repêcher ka bɔ a kɛrɛfɛ parce que u yɛrɛ ka kuma u bɛ fɛ ka mɔgɔ kunfin dɔrɔn de to a kɔ o la n'o kɛra u b'a fɔ ko anw ma kalan donc anw ye bɛtiw ye anw tɛ diɲɛ kalama o tɛ wa mɔgɔ kalannen dɔ ka wuli ko k'ale bɛ Arasa ka combat soutenir n'i ye jeune ye Mali la ko i kalannen don bila u b'i repêcher joona k'i bɔ a kɔ ka tɔw to kunfin u yɛrɛ ka kuma ko kunfin comme ça anw n'a bɛ to kunfinya baara la mais aw ma fosi faamu depuis Ala ka diɲɛ da mɔgɔ kalannen ma diɲɛ mara diɲɛ dilan koyi mɔgɔ kunfinw de ye diɲɛ dilan kunfinw kodɔnna de bɛ nin yɔrɔ in ye kodɔnbali tɛ nin ye diɲɛ sigicogo lajɛ mɔgɔ kalannen o ma dilan koyi mɔgɔ kunfin de b'a dilan de mɔgɔ minnu sara ka Musa wuli kalannen de sara mɔgɔ kalannen kelen min sara don min na mɔgɔ kalannen kelen min sara don min na faama kelen min sara don min na diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko don ko kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ Aïssata Cissé Ala ma hinɛ n'a la o denmuso salen o de ko basi ye bɔrɛ fara ka ko den ɲɛ den dama min sara a ma dɔn ko den sara mais o denmisɛnnin minnu y'u nin di dɛ o de y'a to bi ni Ibeka ye fanga sɔrɔ sinon Musa tun tɛ fanga di mɔgɔ si ma donc anw bi kuma yɔrɔ ba anw na billahi taala anw fantandenw anw kunfiɲɛw bɛ kuma yɔrɔ b'anw na ne y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka jamana kɛ jamanaba ye fantanw de b'a k'a ye parce que ni fantanw ko don o don merde o merde de bɛ ta ka baara kɛ n'o ye an ma mesɛnw mankan mɛn an ka taa fɛ a ye mesɛnw mankan lamɛn o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ degun wɛrɛw bɛ an kan bɛɛ bɛ maliyɛn sara dɔ bi n'i y'a jateminɛ k'a fɔ anw de bɛ bɔ an ka so an bɛna baara kɛ bi sɔgɔma an bɛ tila ka si yan n'i ye service caman na ye i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ caman bɛ garidi la caman bɛ yira wulada fɛ mais congé k'a bɛna congé yɛrɛ distance jateminɛ ani yɔrɔ tɔw la congé k'a bɛna sɔgɔma an bɛna baara kɛ an bɛ si tuma dɔw la n'an si an bɛ tila ka kele Ala de y'an seere an bɛ sunkalo de la n'an bɛ nkalon tigɛ la ou bien n'an bɛ tiɲɛ fɔ la an bɛ sunkalo de la an bɛ tile an bɛ si o tɔrɔmɔɲɔ n'o ye prime de garde ye o y'an ka hakɛ de ye un droit objectif c'est un dû o y'an ka hakɛ de ye bɛn kɛra ka syndicat ni direction cɛ a mɛnna k'a fɔ ko ristourne o ka di le 5 prime de garde o ka di le 10 donc an ka prime de garde o Abdel a dit depuis le 10 avril. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai.
Le 14 mai. Donc, pour vous dire que, ni mon yote flyer doke, ni mon yote flyer doke, au prix de Gadi Masro, il sur lui même n'a dit, Ali Kuna Sini, donc c'est la Kouka, il sur lui ne sera. Il sur lui n'a dit depuis le 5 avril. Donc, comment sera, ni attaque à la guerre, Wari Manga Kumbalan, n'a de gérer Kanya Manga Kumbalan. Merci. Kadamunga, Kalo Saba, notre mot pour la Nyonga, en effet, nous serons. Torola frakoka au 30% pour takadama fait nous mesro na polo mesro ne bolo we fait dadone depuis kaloma sa o jati kana boka bla personnel donné nous depuis kaloma sa mo ka hage mi kana gardi onu kana gardi krengela mi ka kalo kono nombre de gardi mi ka kalo kono o be donné nous o sen donné ka bla dinato côté fou foité mais direction bora ki jo mi watina parce que amba kalama aba kalama ko gele abe jamana kono on te bagan ay adama de amba kalama ko gele abe jamana kono oni kama ay kle tambla ka kle mugambla ka kala krembla pour que amse ka ta du direction ma chogomina ou se ka afara chogomina okera ne bolo ni de nation kunga awe barakela tienda aka hage ni ne anaka kan mais ni gele ya be abi fanga ke tugoni o make ay chifu nyana hali kuna e papier sera kala do kan Ali kunu kadaka gela be c'est vrai mais ni ya me ki no ngongo ndurute indoro fla de betukula ni ya me no ngongo ndurute indoro fla de betukula ni segete flyer projet ka dokere ni dekute flyer projet ka ay doke ambeya ayo de fo ambeya banawato de kama ambeya banawato somo de kama nonu te kunte on alila ya ni ya projet takalaje mukama an wera de beka ke gere kan furu fara to nywe parce que ni ya projet takalaje covid nana anga bloc datuguna anga area datuguna abalon na ya ni ngali kala o kuma sani covid ke banabato kunte wa covid te bena ko fe banabato tna ke wa amma go be banabato wora bunu be ni covid to la lu se ka fraka to mina la dria ko nana anye ka de décès do jatimne avec preuve ni mimbe faka adon amba fo onyala nkoro ndo re kumbala grafere banane grafere tede apara do kumala au niveau de la néphro il avait besoin d'être réanimé akumba be réanimation na mais pour qu'il réanimé faut ka taka diginga bo plonger ya or mo ni ka fien di mo ma ni ko ki va taka bo plonger ya de coup de main va kono est-ce que ambulance be me bingona atteint donc de coup dans le oye quoi malheureusement ce dernier est décédé juste la semaine nous avons un collègue médecin à démotion dans la daya rimato kono amako me réanimation à quoi galera ne rien déplacé kata réa l'entrage au présentation parce que covid te drone de dai avec 2 minutes dibina tete ngata la je covid to mo jël dalé méria kono mo jël be faje un kono ou bien mo jël be ga référé katini gabriel to la nu mo be réanimation na o katani covid to mo be réanimation na même ga ni il est en fait je pense que c'est ça akala manga parce que directeur nana un directeur manga que voilà donc ayere numéro yero be numéro ko aras batch be ka galo takada Michel la nunu ne be bo faso de jugoya la awuni alaji abeso mo be nyanna malikono mo munu sale flé ni projet médecin bolen flé ka afone ku sara parce que ou maseka réanimer kadaka covid 19 mo de be tala bala ou be me c'est-à-dire bala bagato ele te dien kono malikono to ni corona mo te blé ni bala o bala yi soro sisa opération ke oro ni fa yo bedatu ko di covid 19 mo ma covid 19 mo ma awuni alaji
comme a fara utina saka docteur Sokere mais bois fane le nani siga ko Michel na docteur Sokere dans 10 jours ayama ankara chimie ole ko ka docteur Sokere ou ve aras bache solution mi fo ou ka taga yoro do uta ko olu équipé pour l'instant arasa e endroit chama fo ko Michel ko endroit uta aw ni alache aw de ko arasa be critique doronke ko arasa te proposition ke arasa ya fo ya no ko Michel ka wari bo akata yoro do be ni no akata yoro do be no akulu yoro uta ko lu ke iba fo ko mese hôpital njate salu ba kono place u be nyegen be mo be se ka akay COVID-19 problème ti dore respiration drone do u kala li respiratoire nuni a manchu ye ka brancher ni no ka mo uta sur les champs u mo so ko ke kwe parce que nous OK bi na follow bo o ni alaje u ba préférer ka opération ke yoro ko datugu ko di COVID-19 mo ma et réanimation yoro ko datugu ko di COVID-19 mo doroma bo mo munu be no ni o banante la ni etara sa projet Gabriel Tony fena était placé sur et de sa fou mo fla sara che ya be témoignage ke mo fla o ni alaje Jaonga Chulu Michel Kachulu il est le ministre de la santé mais moi le bebo n'a pas para ni o fo ki kana Michel Kakuma nous n'avons pas ça quand ni kera bire il y a 4 heures même pas 5 heures ni vidéo kera il y a même pas 5 heures ni vidéo kera il y a même pas 5 heures ay fla ka fo vidéo koro tele sanu ka tu joko vidéo koro a fla ka fo ni ko sungalo ba in corona la yoro coronavirus ko no be ina sungalo le fene ko te sungalo salon sungalo corona so coronavirus te de parce que kala banchi deuno ou capable no ka to fene nyagamika sadi buwa fana nunu kwa neti jigo awla me bawde ani awtra jeni munu la ne be jigo lela bo fane ma boka video ka ko problème te Michel la baba kamara ma ko problème te Michel la ni ala sa ko bo mai aw na ko kain aw ni ala chame bono la to godi ame tanye to godi ame avancer to godi aw ko fama ko aw sa ko ke to godi ka aw soro saraka denya ni jugu sa ko yala fama no fe tayini na jugu ya fula e baba kamara rebe ka ala sa jugu ya to mina ali na ya soro ko muso fula chemma ka demba kelengola yeke bila o che ko fulike na made ka busan to ko ge ko wulukolo ge ki bola ko haramu wala o muso to che jugu ya ko me ala sa jugu ya to mina e ba jugu ya muna mbi fenti fe o sara kelela wa ibe mo ga fen ati fo sara kelela iko be jagulu sigi mo ya ko kana sigi akuma mase dani ma sympathisant sigi ne bia sa joli dani me kara sa supporter kuma bena dimina ba fo ko jene mu ikeri la problem tala amanga seder sigi ne ba fo dani nyana ngoche anga tuta kuma do la era dusu mana da ba fo ko jene ko c'est bon kanga tuta si a jojo dani a fa ka video kono ko che ko désormais ko jene ne be jene wela amanga seder sigi a video a kachani banashi ni comme mama sateke c'est pas disant fara la ceder kambi et abeta la saka tanye abeta ala saka tanye abeta ala saka kuna wole abeta ala saka sangorote aya jatemne dongo ceder mowe maski badi million kelen blagata ko ka maski sanga di mooma o dira maski dira mogo fenfema oke ka maski ta ka do anuna o be hakli be jigi ala sala o be hakli be jigi ala saka jegula muyake ceder bi ni malo e mena tabla duo du kono fo ka ta malo e ban mo ketola ka malo e ke daga kono I hakili be jigi arasala I hakili be jigi sympathisana I hakili be jigi arasaka jegulu mo la arasaka kuna wolo de ni ola ne ko anni mo gombe se ka do wala ke ake abebe ta arasaka kuna wolo de kono job ko jega bora fuseni nga jo kono atala la sana ka jo kono abe flanu fana baka jega di ola mo ko kibara sa deme ne jene bi soutenu. Mais galo me bolla. Aw bora ko Michel mi kain. Voilà les résultats. Michel Barano de tara wolo mogo bi ka sa. Ni kumara ka ngana kuma fama. Fama bi ka fogali mi da onka. Fama ka mal génération ou ka mal gouvernance bi ka fogali mi da on fantande onka. Ne jena yeli fo. Mo demseni fam fe be ka sajila. Abe mali fama ka suyi. Abe sans exception.
ni hera bi ka jamana kono ibi baton ta kibisa jamana wala no fe mais ay u jo ye ka fo plus des années ando mega sa jila ando mega sa kokojila pour gana France dugukolo kaya ou kata Espagne kata Italie ame fere juman tige pour que ndem sa ngona ke obeke ni blela jamana kuna ko jamana géré ebe jamana géré ko da yoron dola tota do ko fiya chira ni ko ibora kibiga haka nyini abe wuli baga funi kuma fauna kanga si ka olaje anti sigi dokera sigili na tanti sigi afa o masiga aya luka sigili do wuliya an baw sigira an mokaw sigira ulu ta sigira be sigira ka olaje ayo luka sigili nyuma ya ayo do wuliya o de kana o kanga sigi anti sigi na bange foroko kona yanka kono dugu werete lahara ko ni sara mali ko imasa fe o te problème yo mais mogo do usara bibilahi uluka fami kuna wololo ni nyana ma do yebi bete kulela biko modi oketa bete kulela biko Thomas Sankara awo ulu sara de ulu saru faso mais bilahi jinya mogo bikufo alu shu samba kele ali de munu mina ne jene kofe ne mode ukulo masaba bilahi ube tomafo ube modi oketa fo awo foni ma wola nga jama foni ma wola Afrique de l'Ouest là nte ibe fo ubi fo et pourtant du sara de usara mu shubika barake nyana ma unyana ko saya emuni iye faso barake bisa ima faso barake bisa ne ala ku bisa femuli bisa o joro tele jerela o sika ere tele la do be ni bega ko ni naloma ya kumoyi no afora to mai domina ka be faka to ma kumese ka afaka baga mena o to ma kumese ka fenge minga juguno yo me to ma ko mbe san faso yi to ma sangara sara faso yi mogobe to ma fobi to ma me to ma faka atoko be fo aye to ma faka kisiga here kono kisiga fanga kono sa mugani joli ala ikala ka tafai ka ge ka ke afle exilani na dona Burkina ube gaba kuru ke ka samara sengele ke ka bondi Thomas Sankara shubi ka ta lujura barika be ka ta Thomas Sankara shuye la horoma be ka ta Thomas Sankara shuye ale nyana ma jole me jinyo kono mo be ka poro chale la ibi sira sayanya muna pourquoi ibi sira sayanya ni ibi sira sayanya ina kuti jiena ko beni sa chogodo do ye jamana bara foka korofo ku dabo la fash musoro mono fana dana kulu bi saye me saye nyumana itoko nyuma be fori la kana saye jugumana wa to utar shunu mu barake to utar habi balawlade billahi to utar shubi barake biante ka fo ko ni ya me ko démocratie mali kono ko mogo munu sara 26 mars demsene munu sara demsene munu flenyala la kaburu kono ante ko lu fo bia lu mogo be fangala mu be tujo kare mu mogo kume fangala mati jo shukuna awo ibita ko e ala yere roke umasa fula kare mu mati jo ushukuna ku ushu pentiri ka ko ka je aye san duru ga ko anole no awo kaburu de ku nogole no ni beteme zo ni fembe kumaka pujali ni fembe me kare mu kume debita no fe domina amata ko ka je ka pentiri ka yiri nu be pentiri ka nyapinya kata foto ni utanai awo utisa fula moko chitisa fula foni make horo nyani dameni moko ni fu hina kaba bile moko tisa fula ni sarala ala di da kama ibisa awo donc vidéo jana c'est pour vous dire que c'est vous tungara indigne iko ko aras bachi be mine c'est vous comme mi ma account fo na kera fena mi be kan modo mais on te fait fo parce que fama suya ka fo ebe ka musa timini mi fo ebe fanga ebo mo mi ba mine olushima fo donc on tina an yere black mo oluka kana problème do anulu chefu parce que effectivement au ka laini odeye an bo an fendo fo ka problème na sa an yere ma mais ala sa flene yo ka mineke akunte kale furi ngona biwa aw de be bolika bo aw de be bolika odogo mais ala sa be maliko ka mineke oni mo ba ko ni mo ta ko obedo Tunisie
ça dit ne de fongo ara madama besoin jamabala o Tunisie chama ere jeni o ma ke printemps arabu ye Sékou Toungara aw ti diɲɛ kalan mɔgɔ kelen bɛ jamana wuli mɔgɔ kelen mais don min na ale sɛgɛnnen a ye essence k'a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ jeni ko a sɛgɛnna faama jugu ka faama bolo mɔgɔ kelen de ye président la wuli ka bɔ fanga kunna mɔgɔ kelen awɔ Sékou Toungara politologue maintenant k'i ma n ye taxitologue kana f'i ma k'i ye politologue ye taxitologue de taxi 1500 a bɛ bɛn faransi $1500 o bɛ bɛn faransi 1200 euros ma awɔ 1200 euros ko f'i ɲɛna a dimine ye cɛnin bɛ sugu kɔnɔ a dimine k'a tɔɔrɔ la a ɲanina maltraitance ni mauvaise gouvernance bolo a ye essence bɔ a yɛrɛ kan o ko ma da Tunisie dɔrɔn ma Maroc i ta sɔrɔ la Algérie ta sɔrɔ la ali jamana filɛ l'autre la Syrie i ta sɔrɔ la bɛɛ i ta sɔrɔ la ko printemps arabu bɛɛ i ta sɔrɔ la mɔgɔ kelen nɔfɛ an bɛ covid-19 mun bolo nin ko mɔgɔ kelen de y'a dumuni kɛ an bɛ taa kɔlɔlɔ bolo nin yan bi an bɛ taa kɔlɔlɔ bolo ko ni Ala sa minɛna ko wa ko mɔgɔ tɛ bɔ parce que kuma in ma fɔ ten dɛ mɔgɔ minnu bolo ko Sékou Toungara ye nin kuma in fɔ banalement ka tɛmɛ kuma in ma fɔ ten dɛ kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que anw viromaniw an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔ b'i dɛ a y'a kɛ to dɔ b'i dɛ ka taa kumani dɔw fɔ parce que u y'o ye an bɛ minnu kɛlɛ u y'o bɛ plan diabolique de kan k'a tracer donc dɔ b'i dɛ ka taa fɔ Sékou ɲɛna komi Sékou tɛ se a nɛngala la ale fana bɛ bɔ caraka k'a kuma fɔ o de la an bɛɛ bɔla ka Sékou ka nin ko in ta anw tɛ nin ko in ta ni ko denni ye koyi a b'an bolo daga girin na wa Sékou Toungara i b'a fɔ i ka mercenaires ye i b'a fɔ minnu bɛ taa ci fɔlɔ ye k'u bɛ Arasa minɛ i b'a f'u ye ko Arasa ko b'anw bolo daga girin da la hali bi ko anw ka barama girinyalen don hali bi wa dɛ anw ta ye dɛ ko don o don ko musokɔrɔni k'i ka daga fara ko wa an bɛ dɔ k'o ka fara kan anw ka Arasa ko bɛ ten de ni min ma fara kan bilahi fɛn ma bɔ a la parce que anw ye Arasa ɲini an y'a dɔn aw de m'a dɔn parce que aw t'a lamɛn o ni aw donna Arasa ka direct kɔnɔ aw tɛ dɔ la manamana ko kɔ anw b'aw jaabi mais anw bɛ tila ka segin n'o y'o fɔ ko ne jɛnɛ bɛ Arasa ka video lamɛn 3 fois ni ne ma Arasa ka video lamɛn o ye siɲɛ 3 ye Arasa ka video k'a daminɛ mercredi fo ka se o mercredi wɛrɛ ma ni ne m'a lamɛn o ye 3 fois dɔrɔn ye ni m'a lamɛn o ye 3 fois ye sinon su o su ne bɛ Arasa de k'a la k'a lamɛn presque tous les soirs parce que a bɛ fɛn minnu fɔ n y'o de fɔ n k'a bɛ n faso nege don na donc e tɛ mɔgɔ min na bɛɛ bɛ se k'o ɲini k'o dɔn cogo di Arasa bɔra Soumaïla kɔ cogo min na anw b'a bɔ cogo dɔn Arasa ko ka bɔ a dɛmɛ cogo min na a fɔra dalu min na ni raison min ye anw b'o dɔn donc anw tɛ se k'a fɔ k'a ye bɔ a ka wari minɛ wa anw tɛ se k'a fɔ k'a ye gouvernement in dɛmɛ ten parce que ten tɛ ko la anw b'a dɔn a y'a kɛ kun min na a ka action n'a y'a posé anw b'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min na o de y'a to anw tɛ se ka bɔ a kɔ ne jɛnɛ bɛ se k'a fɔ e Sékou ye sisan Arasa bɔra Soumaïla kɔ kun min na a kun ne b'a dɔn wa Arasa ko ka bɔ a kɛlɛ ko an kana bɔ a kɛlɛ fɔlɔ a kun ne b'a dɔn mais ne t'o dɔn ne b'a mɛn ten mɔgɔ fɛ n bɛ bɔ a kɔ mais ne b'o dɔn wa n'o étudier k'o tiɲɛ d'a ma donc ni ne bɔla a kɔ ne t'a kɔ sa ne b'a kɔ ni ko dɔ de kun ye mais n'i ko mɔgɔ minnu bɔra a kɔ ne y'o tɔgɔ ko Basi Kumba ne jɛnɛ de ko Basi Sedel sigi ne jɛnɛ de ko Ivan Sedel sigi a fila si m'a sigi fo n'a y'a sɔrɔ ko in bɛ ka ja Basi bɛ sɔn k'a sigi don min na n k'o y'a sɔrɔ ne ye Sékou ni Basi ɲɛ yira ɲɔgɔn na Sékou Sakɔ ni Basi ɲɛ ne jɛnɛ sogodogo de y'a to u ye ɲɔgɔn dɔn n t'u kun tɛ ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn ye don min na u ye n wele k'u to mobili kɔnɔ an ye conférence de an kumana an mɔgɔ 3 an bɛɛ tun bɛ kuma la ka courage d'u fila bɛɛ la n k'u k'a sigi mais Sékou bɛ se Basi taara Sékou ma taa o parce que Sékou ye depuis Sékou ye ne wele don min na Sékou b'o kumakan de kan Sékou tɛ taa mais Basi bɛ taa parce que Basi tun tɛ fɛ k'a kɛ Sékou de courage don a la ani ne jɛnɛ k'a k'a kɛ mais Basi tɛ se ka taa Basi tɛ to a kɔnɔ donc k'a fɔ Sékou Toungara a y'a kɛ to
Segu Tunkara ni ko k'u bɛ arasi baci minɛ ko arasi baci bɛ minɛ ko Musa Timini bɛ arasi baci minɛ ok on verra k'u k'a minɛ oh n'u y'a minɛ o fana kuma wɛrɛ komi n'a ma minɛ ne tɛ kuma fɔlɔ mais n'a minɛna fɛnɛ oh ni min bɛ bɔ o kɔnɔ an b'o fɛnɛ mais n bɛ min f'i ye Segu bi ka taa arasa ye balo tilali min kɛ Segu Tunkara les taxitologues Segu e tɛ politologue yɛrɛ ye taxitologue de i bɛ segin i bɛ taa video in na mais musow bɛ ka kuma min fɔ awɔ ko arasa fila k'u mago bɛ fila dɔrɔn na anw ye nin fɔ yan k'an mago bɛ arasa fila la komi arasa fila ma sɔrɔ wa an mago bɛ arasa kilancɛ la min ma wari minɛ bali kilancɛ an mago b'o la nin y'an san 3 y'an b'a la mun n'an ye arasa filanan sɔrɔ n ko Mali jɔra an ma se k'a sɔrɔ donc an mago bɛ kilancɛ in na an ka kilancɛ ɲini parce que peut-être anw taara loin quoi an ka kilancɛ ɲini ko f'i ye Segu k'a firi ninnu a b'aw si kɛ na e Segu e bɔra yan ka Dani juguya ko Dani bɛ ka malo ɲini a malo tilala don min na sisan sa malo tilala e ye Konatela ka jumɛn tɔgɔya la k'aw firi ninnu ala mɛ sunkalo la aw tɛ miiri aw tɛ tasi ni ye mun juguya f'u y'an da la aw bɛ se ka mɔgɔw balu janya k'u la wa e Segu Tunkara e de wulila yan nɔ ka Dani juguya malo in tilala i ye Konatela ka jɔn tɔgɔya kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ ko nin bɛ ka di Konatela ka dɔ ma Dani bɛ banni kɛ awɔ Jɛnɛ bɛ banni kɛ Arasa yɛrɛ b'a kɛ awɔ an b'a kɛ mais anw ka banni na anw su ka fisa ni e ɲɛnama ye e mun tɛ banni kɛ dɛ mais n y'i ka fɛn dɔw k'a la élément dɔw k'a la minnu tun bɛ n ka direct fɔlɔ kɔnɔ u y'a ye i bɛ ka neni qualité tɛ i tɛ ka min da Arasa kan neni qualité kelen tɛ i tɛ ka min da anw kan i ye Arasa neni k'a nɔfɛ mɔgɔ bɛ neni k'a fɔ ko polisiw ka anw kɛ tan n y'a video k'a la i y'a mɛn Jiga bɛ tila k'a video poster an bɛna bɛɛ b'a mɛn i bɛ ka min fɔ anw ma mais malo ye tila i ma Konatela ka kelen tɔgɔ mɛn dɛ i ma Bacilila ka kelen tɔgɔ mɛn dɛ i ma Sogodogola ka kelen tɔgɔ mɛn dɛ awɔ i ma mɔgɔ si tɔgɔ mɛn anw na ni kɛ malo tila i ma si somɔgɔ jɔlen a dan ye muso wɛrɛw de wulila muso minnu bɛ yen k'u cɛw sara mais olu cɛw tɛ polisi ye sɔrɔdasiw tɛ mais ala de y'olu cɛw minɛ u la civiliw de don olu de ka délégation wulila ka taa se Arasa ma k'an ye malo in kunkan mɛn ala c'est-à-dire ne ye miiri k'a fɔ ko silamɛya donna Mali kɔnɔ depuis 10e siècle la o wagati y'a sɔrɔ silamɛw bɛ 90% musulman bi kan bɛ 98% na 11 siècle de faralo kan filɛ 21e siècle la k'a ye hali bi ko silamɛ dɔw bɛ se ka kɛ e ko ne ye silamɛya dɔgɔya Segu ne su ka fisa ni e ɲɛnama ye bilahi taala Segu ne su ka fisa ni e ɲɛnama ye awɔ ne kafiri muso in bilahi Segu ni ne ma don aljana Segu e tɛ don jɔcogo t'i la parce que ne ɲɛji bɔra fantanw nɔfɛ ne ye kaso kɛ fantanw nɔfɛ ne tɔɔrɔla fantanw nɔfɛ ni ne ye fantanw ye n'u kasila ne Jɛnɛ bɛ kasi bilahi ne ye muso in ka kuma mɛn ne ɲɛji bɔra cogo o cogo ne m'a bɔ cogo dɔn mais e bɛ n'i sigi ni gɛlɛya la kati gɛlɛya la ka wuli mɔgɔ min bɛ k'olu ɲɛji cɛ k'i b'olu dɔgɔya k'i b'olu denigere k'i b'olu juguya e ni ala n'ala kira cɛ Segu k'aw ye silamɛw ye muso wulila ka taa Arasi Baci fɛ u ka jɛkulu ko ale bɛ ci ka tiɲɛ fɔ Arasa ye olu cɛw sara olu tɛ sɔrɔdasi muso t'ulu ye dɛ olu ye civiliw de mais cogoya fosi t'ulu bolo ko n'olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ balo in na Dani ye koba kɛ bi dɛ Dani ka sympathisant ye koba kɛ bi dɛ c'est-à-dire minnu participera nin na kɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw ye wari in don fɛn mun na bi mais ala kama i ta video in na mɛ c'est-à-dire aw yɛrɛ kan ka compter aw ye wari min don n'aw kan ka compter k'olu tɛ sɔrɔdasi musow ye mais olu cɛw banna mais cogoya t'ulu bolo qu'est-ce que k'ulu bɛ se ka dɔ sɔrɔ balo in na wa ninnu taara nin fɔ Arasa ko est-ce que olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ malo la wa Arasa fɛnɛ ye Dani wele Dani ninnu ko ni Arasa y'a kɛ cogo min na ko ale bɛ Arasa kɔ a y'a mɛn dɛ
ayo mere awuni alaje ko dabora sorasi munu muso kama mogo wero sera ka nafa soro mini sorasu yere muso te kili ala ni koli ni nyani ni senge ni toro malendega ame wuli kamo o nyamogo kele abe wuli ko abo aujo na figi denya la ondala kabon toro okula kata ondeme ata ondeme muna na ta ndeba ta ntanga nga barake hein ko ka musa timini taka ke assemblée président ne ma jene ma fore ne ma fore Figaro de yafo ko karimi 100 millions de débloqué ne ma fore Figaro de yafo journaliste dobe ko Figaro o de yafo o 100 millions o tsaka molo takadi mokoma asaka kongo bo mogo dola anna ma kongo bo bela saka kongo bo dola ka wari serré ka bloqué ka bla koini dorona kulu yere bakun awuni alache est-ce que on ye démocratie tandi kama Musa Traoré mi ka ona aw ye démocratie o démocratie kele ngona ka bino ko ona ka ngano fo muna anta fo ante mo fa nante mo bani mais billahi amba fo pia ambi critiquer pia mi me da magorongo be da ibe kaka mais magoron de la ka jondo kasola magoron de la ka jon kungolo tika ba kanala mi me da magorongo be da ibe kaka tu abubu fara jogo nga 600 ka plati tiga makoro kama ko parce que ko corona ka ya négliger ko fa kele nga mo chama mine ka ye mo tu kata voter aw ni ala na la krach makoro 300 milliards ambe sarala ambe be ka balo ali 600 ne jeunesse ile mu fle mo be ko kafu kibi kafuta 100 euro de kilo kele kubi watan saba di de kilo kele ma de kilo kele watan saba kuba di de kilo kele ma malgré tchebe nyinga ni yere faga français malgré luka état be nyinga lu yere faga jamana ko doye mais malgré tout ça mogo de société civile mogo do fle kata plainte tike makoron kama ko makoron yen coronavirus négligé ka donner français ka ya négligé ko fa kelenga mogo mine ka ko tabala luka plainte tike kunyo mais français jumenye malgré ambe kule ka kule ka fruit français jume ka viro ko lu contrôle du ko le be meleke toyi parce que abulu ngolo kono ni mo wala ki ga haka nyini famala ika droit de do ni de ngolo ka bla jena na e me nyini fa ka droit de do o be choko mna ni na ni chongo mo ga fanga kuna kibu mara ni uko kube wuli ki ga haka nyini uko droit de do au ka bagalta to me viro ka ndabla au ka kasota to me viro ka ndabla au ka papa ka to me viro ka ndabla aya ka kono billahi na mbora ma ala ta foy anyo de fo anta o fo ni anta o bo ni au fo ya ba yo mbo mais ki ma jamana gere ka ya ko te fo ko parce que ko do fo la ki ba on datu ku be ka me ke mo la ngole jamana kono ala kana on ke mo nyana mai ala kana yi ni mo yere ma yere be ro ka ala kana on ko yi mais on ba fo mais munu be wula sa on ba oni horo ya che parce que ni table la o ka bugula dongo do o be bo ka utafo jeli munu be wuli jeli akana dongo do ni gerante surulur kan dongo do ibu ye kenama kutafo karamo bete afara ko ka misul gatu karamo be maboka ala tafuyi karamo be maboka chika yereke ni turu sera ma ko ngana kuma na kuma ba pura unda kamuna aw be bo utafo bebe boka tafo maintenant fantan wula domna kama tafo aba fo ko tefo ko no fora ko mo la ngulu kan te mo nyana mawi kan fama do wala mais a jombe ko mi ma fama do wala abe tugula jongo ya jon to fo jene kama delega fama do mbe bona prévu sanganda amogote maliko no ko mi tasoro ki ma fama do ki tasoro amogote mais on no go kame kuma ko yo mo la ngulu mais abe mo la ngulu yake ka tasoro abe tous mais ni o fo ki bi ku do wala aya fo ke on me baram na wo ko e mo la ngulu a jombe ko ma fama critiquer ni ma ibeka critiquer atete critiquer ni ma atete critiquer ye alpha critiquer ni ma alpha critiquer ye Musa critiquer wani ma Musa critiquer ye Modibo critiquer abe mono kuma ka atete Musa critiquer o video tambola o vocal tambola no mono mera wolu fama no karamo o neni o no mo bo neni o video no vocal tambola no o tambola no ata jwanga dome na o kumala ka mo la ngulu John de la ka mo nyana ma ke ka fanga soro nga beyo de ke ka fanga soro a John ni critique mo la ngulu wa be mo la ngulu de ke ka fe soro maliko abe ibe ka ere da alifaka ibe ka min da alifaka politiquement
critique da Alifa ka an se ko jaga da Ibeka ka an ga fo boaka bla mo Ibeka folo de ko atete ka bla mo Ibeka folo de fo atete Ibeka kuntiga de atete Ibeka datugu de ni atete kun Ibeka datugu ka fere na Ibeka nyo ese Ibeka kun mega bi Ibeka yi o sa no ni mi na ko kuma te fo ma aw ko de nunu segu tungala ni baba kamara ta tieni marabatige fade sago tonton nunu e jo bala drogu tala ko ne bagadaji bene ne shuma ko sane nyana mai jo bala ta tieni kati da aventure ta même pas de c'est-à-dire ni wo me kuma ko mina feno fi ma me sungolo la ko ne au moins ni muso ne na France kana ntanyini e ka aventure dana ko munema e ka aventure ma da fema e jo bala e ka France dana Sénégalais ma Sénégalais do ko kisra France e tale Sénégalais ko iru kolo ye ko tale ko sera France ni e de ni e check na France ke na France e ka France ma da sema e bi do ko ne bagala di bene wa bagala di bene bi ta bagala ke denya la segu jo bala doro hutala mo ko nyagamina ne mo finyana jine mori fu e ka kele kunte ko soma ori ma dese soma kelela e ma dese soma kelela ibni takibi blara sa ka kelela e na figi din ala sa ye wele iye soma ko kelege jone ku ibla soma kelela ika leader ku ye join e jo bala e ka leader ku ye join jone ku make ibla soma kelela I desero kelela I desero soma le mata donc ita foko mo mi ku ika leader ola e jo bala e tera soma kelega join ibla soma kelela e join ibla la ibi taki chongo ni arasa ko awma ka ko na tugu ako kara na o tuguru ako tuguni abita mana ko ke abikla ka fotu ko aw kuma ko wana ko ba fene ko aw kana do ako ka aw tagabolo ni tagabolo te kele o fene problème o le make baba kamara na taiwa na ko mi ngana tugu ako kara ni mi tuguru ako tugu fene bikla kana tugu ko mbora ko mena kunya fo e jo bala ye ni arasa kunya fo e jo bala ye ko jo bala ko tiere la ne te fe ka do ga sedel kono jo bala o fana ko te ka da ma problème malgré arasa ba do ka fo itina se ka to aluko mena kunyo fo o ku te ka problème ngayo kele ne fo baba kamara mu kelebe arasa ni baba kamara che mu kelebe ko arasa ko baba kamara ko sedel kele no sabaye saba mi bentu ni nyogoche ubi yinga nyogo ngolo foroko bo e fene ba la tugu kimla nanasi bo franchement I jodoni folo ni jodoni ko fe ibasi kuma fafle kuma bafle baba kamara tara o de la malila kati afficher ni arasa juguye kati afficher ni arasa juguye ka photo tani kati wasoro wakati kati ni arasa te kuma ka photo tani kati karasa koromati la o fena arasa ka demisen do dusu ya Kenya o bora ka baba jabi doro baba ko do kumeni no fe depo do fo bi alasa ni here mafara baba bulu alasa ni here mafara parce que karasa go ka kana sederi nanasi kele kuna baba fle ka kana sederi nanasi ni baba e horon de ko slamero aka boka fo malendo ye ko kele juso la mu fe sederi ko ka kana sederi nanasi na kunya fo e jo bala fene ki kana do sederi kono ko parce ko se imagine mai ite dola jelu dogali ko ite dola mogolangolo yako no ku fole jo balai e fana ku ma to ko mne ka fara yala kayala ko arasa te mo ko ngolo ma fe aw ko laban bali nunu na ko mo ko laban bali fefe kana tuwa ko na ya nya ku mo ko laban bali fefe ko na ma so ko laban bali fefe ka do aka je kono aw le be kla ka tatu ka nyo regrouper ka te mo ko ngolo ma fe abe mo ko ngolo ma fe ne ba arasa ko fo bi ne ma dili ka arasa ka ne jene wele ko jene ki eni fo parce que arasa manene kumara ne arasa anna video taraka di arasa ta tiga le na me arasa ba damne depuis kuma damine fo ka se labama abi so ki yini ko jene ka kuma jugu bemi neni nunu abado anna ma fo abado ko arasa ta fanga boka mo nenu parce que on rebe arasa minko arasa te mo nenu on dusu bolé an rebe damani ngon chelala na ya on ni na mantasa mais arasa kile ma on wele aka tegara fa on na kay ni au contraire arasa no na arasa ba fo on ye aisa o dusula ni ya dane ma ni mo mi on neni aw ma sa on neni aya to alama mais aw be fe arasa ka on labla aw ye kenema di o de tike
aw be fe alasa ka boka min fo aw ma kenema ka aw humilier ka aw dénigrer alasa kungolo kain alasa to kew parce que alasa ba do jene ba fe cogo mina dani ba fe cogo mina abiu ba fe cogo mina jiga ba fe cogo mina aw kele video mani munun be ne aw ni alasa be bara la ɲɔgɔn fɛ des années alasa y'anw étudier cogo mina anw ye alasa étudier te mais min ka di aw ye alasa ka bɔ k'anw humilier n'o kɛra anw c'est à dire kuma dɔ bɛ fɔ duguma o sera ka fɔ sanfɛ mais alasa tɛ na faransi dugukolo kan ko anw ni alasa ye ɲɔgɔn ye ko alasa t'a fɔ anw ye n'an bɛ se ka ni mɔgɔ min y'a nɛni n'an bɛ se k'a tigi to yen an k'a to yen parce que ale yɛrɛ t'a lamɛn ale t'u lamɛn mais aw bɛ fɛ alasa ka micro ta de k'u jɔ jɛnɛ ye kana bɔ ka mɔgɔ nɛni dɛ dani kana mɔgɔ nɛni dɛ bibu kana nin kɛ tan dɛ awɔ kɛ pour que alasa b'o kɛ mɔgɔ minnu ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ ka alasa mɔgɔ minnu ka denmisɛnninw bɛ bɔ ka alasa nɛni e delila ka ɲɛmɔgɔ kelen ye ko min bɔra k'a fɔ ko n ka denmisɛnninw ma k'i kana alasa nɛni a delila ka ye parce que comme aw b'aw ka denmisɛnninw bila ka kɛ aw bolo alasa b'anw bila ka kɛ ne tɛ denmisɛnnin moi j'ai 40 ans ne tɛ denmisɛnnin dani tɛ denmisɛnnin abibu tɛ denmisɛnnin anw si tɛ denmisɛnnin anw tɛ denmisɛnnin wa ko karata mugun de bɛ c'est à dire n'aw bɛnna o de bɛ karata mugunin bɛ si la sinon a jeni yɔrɔnin kelen de aw tɛ ɲuman fɔ a ma a défenseur y'anw minnu ye aw bɛ tila k'a fɔ tuguni anw bɔra aw kama ko alasa ka bɔ ka anw nɛni ka di aw ma o kuma aw bɛ mun de nɔfɛ cɛ in bolo de aw bɛ tilen k'a dɔgɔya a dɔgɔyalibaga bɛɛ a b'o ka video kɔnɔ a fanɛnibaga bɛɛ a b'o ka video kɔnɔ a masaw dɔgɔyalibaga bɛɛ hali n'a ma kɛ mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ alasa dɔgɔya k'aw tɛ taa tigi suni mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ alasa nɛni k'aw tɛ don o ka inbox kɔnɔ k'a tigi féliciter k'a encourager k'a fɔ ko bɔ i k'u fanu bani a mɔgɔ tɛ yen ko min y'a kɛ e segu b'a la e segu bi mɔgɔ o mɔgɔ n'anw bɛ nɛni anw bɛ taa e ka commentaire sɔrɔ yen an bɛ taa e sɔrɔ video kɔnɔ mais e bɛ fɛ alasa ka bɔ k'a fɔ ko jɛnɛ kana nin kɛ e bɛ fɛ alasa ka bɔ k'a fɔ ko dani kana nin kɛ e bɛ fɛ alasa ka bɔ k'anw dénigrer diɲɛ bɛ k'o ye awɔ donc o tɛ alasa yɛrɛ ma ta bila a yɛrɛ la sa ni alasa bɔra ka ne dénigrer don o don aw bolo ne bɛ courage sɔrɔ a bɛ se k'a fɔ ne ye fɛrɛ la a bɛ se k'a fɔ ne ye cogo dɔ la jɛnɛ i kɔlɔsi nin kɛ kana nin kɛ a bɛ se k'o fɔ ne ye fɛrɛ la mais ka bɔ publiquement k'o kɛ o tɛ c'est à dire o tɛ mɔgɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka bɔ la k'o minɛ yan ni alasa y'o kɛ alasa y'o k'a yɛrɛ de la an jɔn bɛ courage sɔrɔ ka bɔ k'ala sanfɛ aw bɛ k'a kɛlɛ donc anw minnu b'a dɛmɛ a bɛ bɔ k'anw dénigrer ka di aw ma comme ça n'o kɛra anw fana bɛ courage perdu o tɛ yan o de t'aw ka laɲini ye alasa t'o kɛ o alasa b'anw conseiller cogo min na a b'o de kɛ a b'anw na calmer cogo min na a b'o de kɛ a b'a to anw bɛ bɔ ko dɔw kɔrɔ ka sɔrɔ hali juguw m'a dɔn a b'o de baara kɛ parce que alasa b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wuli ka sigi ka mɔgɔninfin dɔgɔya i nɔfɛ bilahi ni kanu tɛ fosi t'o kɛ donc alasa b'a kanubagaw dɔgɔya ka di aw ma a jugu ma quoi segu e b'i kanubaga dɔ dɔgɔya ka di i jugu ma e bɛ se k'o kɛ vous demandez trop voilà vous demandez trop donc vidéo jara n bɛ vidéo in to tan batiri yɛrɛ banna c'est pour vous dire que segu n'aw bɛ k'aw faso fa i ka fɛ n'aw t'i ka fa y'a to yen mais ko alasa bɛ datugu ne tɛ kuma o kɔn sinon alasa y'a fɔ yan sisan ko musa timini tɛ se ka français filala fɔ n'a ma faute kɛ k'a se ka français filala fɔ n'a ma faute kɛ an y'o kuma kɛ il y a 3 jours musa timini bɔra yan nɔ ko mɔgɔw bɛna maladie subi o la k'a fɔ ko je ferai tout pour éviter les gens ils vont suivre les gens ils vont faire ces maladies là a b'o fɔ dɛ ko les gens ils vont suivre ko je ferai tout pour que mɔgɔw ka maladie subi aw ni ala cɛ a ye taa ka taa kɔrɔ tapi dɔrɔn subi ni éviter je ferai tout pour que mɔgɔw ka bana in éviter ani je ferai tout pour que mɔgɔw ka bana in subi a ye taa ka taa kɔrɔ ɲini ne m'a fɔ dɛ musa timini de y'a fɔ alasa ye mun nkalon nɔrɔ a la alasa ye mun nkalon nɔrɔ a la a ye mun nkalon nɔrɔ a la aw de bɛ bɔ ko musa timini ye jinɛ ye k'o ye wara ye k'o bɛ taa a k'a minɛ kɛ maliyɛn ko de don wa mɔgɔ ko de don wara ko tɛ ala ko tɛ jinɛ ko tɛ awɔ musa timini ye adamaden de ye wara tɛ jinɛ tɛ wɔkulo tɛ mɔgɔninfin sen fila bolo fila de don awɔ parce que a kɛra assemblée président a kɛra wara ye bi a kɛra jinɛ ye a kɛra ala ye o ye ta ye o t'anw ta ye hali sini ɲɛnɛ sɔgɔma musa timini anw ka bonya de b'a kan parce que mɔgɔninfin ɲɛmɔgɔ dɔgɔyama tɛ wa musa timini yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔgɔma ye koyi musa timini bɛ taa 45 ans na musa timini bɛ taa 45 ans na n bɛ nin yɔrɔ in fɔ n bɛ video fɛ n donna bi
ndona bi kado depuis Mali est indépendance ta mogo munu ye Mali mara ku be shilaje ko be clairer no ko ta dro sur Google ko iba be Modibo Keita e Mali mara ka to san bina ni duru Musa Traoré Mali mara ka to san bisaba ni fla yoro demsen ya tete me Musa Traoré ta kane c'est pour vous dire que Musa Timinité demsen yere te ni wo demsen te on be ka ke jeune mu mogo ye Mali mara Musa Timini ga koronu ye Musa Traoré Mali ta domina Musa Traoré Mali ta domina aita tape Musa Traoré Mali ta domina wasa Musa Traoré be san bisaba ani fla de la san bisaba ni fla Musa ye Mali mara ka to san bisaba ni fla de la Alpha Omar Konare ale kɛra président domina o y'a sɔrɔ a bɛ san 46 Alpha Omar Konare c'est pour vous dire que an bɛ tile kule la ko jeune ka Mali mara cɛkɔrɔba ma deli ka Mali mara cɛkɔrɔba ma deli ka Mali mara ni IBK tɛ ani Jɔnkuda cɛkɔrɔba tile kelen ma deli ka Mali mara depuis ale ye Mali dan Mali président bɛ jeune a bɛ ayi ta ka tapi Modibo bɛ Mali mara don min na Modibo si bɛ san 45 Modibo Keita san 45 Musa Traoré bɛ Mali mara don min na Musa si bɛ san 32 yɔrɔ denmisɛnnin tɛ tɛmɛ o kan dɛ san 32 Musa si kun b'o de la Alpha Omar Konare bɛ Mali mara don min na san 46 Alpha Omar Konare kun b'o la ATT nale sani Musa bɛ Alpha bɛ na ATT ka transition na ATT kun bɛ san 43 ATT ye Mali mara ka to san 43 bon Alpha nale n'ale seginna ka na obligé san 10 farala a siga donc ATT bɛ Mali ta don min na o don 2002 o y'a sɔrɔ ATT bɛ san 54 na san 54 mais a y'a mara ko fɔlɔ o kɛra san 43 ye yɔrɔ Musa Timini ka kɔrɔ n'a ye an bɛ taa ka bɔ yen Jɔnkuna de kɔni bɛ Mali mara don min na o y'a sɔrɔ Jɔnkuna bɛ san 70 transition Jɔnkuna ka transition ye ale kɔni sɔrɔ san 70 la bon après Amadou Aya Sanogo bɛ kɛ Mali président ye don min na o y'a sɔrɔ a bɛ san 40 bon IBK bɛ Mali ta don min na 2013 o y'a sɔrɔ IBK bɛ san 68 na san 68 c'est pour vous dire que à part IBK ni Aya IBK ni Jɔnkuna Mali ma deli ka président cɛkɔrɔba yɛrɛ sɔrɔ Mali président bɛ jeune ka daminɛ Modibo la fo Amadou Aya Sanogo a bɛ jeune IBK de ye san 60 ni kɔta san 68 Jɔnkuna san 70 o kɔni ye Mali mara o yɛrɛ ta ma mɛ olu bɛ transition ye c'est pour vous dire que an bɛ kule la ko an bɛ jeune président jeune de nɔfɛ an ye Macron 200 sɔrɔ Macron 200 Musa kun ka kɔrɔ Macron kun ka kɔrɔ ni Musa ye fo fɛn ka kɔrɔ ni fɛ Musa ye Mali mara san 32 Musa bɛ kɛ Mali président ye don min na il avait 32 ans c'est pour vous dire que an ye Macron sɔrɔ an ye Marilo an ye Le Pen yɛrɛ sɔrɔ an ye Jacques Chirac sɔrɔ an ye Macron sɔrɔ an ye nin bɛɛ de sɔrɔ koyi mama taa ɲɛ de sɔrɔ c'est-à-dire ni donna Google kɔnɔ n'a bɛ fɛn minnu ɲini a ye don Google kɔnɔ dɔrɔn Alasa delila ka nin bɛɛ fɔ a ye don Google kɔnɔ dɔrɔn an ka taper Mali ye Macron sɔrɔ fo merde mais Mali ma taa ɲɛ di Macron nana don min an bɛɛ ma kule k'an bɛ président jeune de nɔfɛ ja Mali delila ka Musa sɔrɔ 32 ans Macron dɔgɔni jugujugu a ma papa ka ci ka Alifa sɔrɔ papa ka ka ATT sɔrɔ papa ka Aya Sanogo papa ka ashima papa ka ci ashi a part Modibo Keita ashima fosi jɔ papa ka c'est pour vous dire que Mali ye Macron sɔrɔ k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ Macron de ka dongo don Mali ka Le Pen Sanogo fɛn t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Jacques Chirac yɛrɛ cɛkɔrɔba sɔrɔ kɛ o kɛra Modibo fɛn
Ibeka ani Jomuna. Son mari président Shima président ke. Kasorate 40 et quelques là-dedans. Vous voyez? Ame président jeune sur la dongodo. Mais sauf que ngania mai. Ala sa ini befo ngania mai. Uti jamana kola obi yera kodela. Sinon on a écrit de président jeune. Mais Aman n'a pas paragnon. Donc mais beaucoup la vidéo Diana tout ça là. Voilà. Donc bravo sympathisant, bravo CDR. Parce que moi chama be ou CDR ou be sympathisant. Donc on ba flammer de fou. Moi ko ite ara sa koy Diana biko. Ka Daniel fou ko sebe anaka chesli anaka ledu. Voilà. Belebele on est ensemble.